প্রত্যেককে আমরা ধন্যবাদ জানাই মিলন সংঘের পক্ষ থেকে, প্রত্যেকে থ্যাঙ্কস। অবশ্যই দর্শকদের ধন্যবাদ জানাই যেভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অবশ্যই দর্শকরা যেখানে ক্রিকেটের প্রাণভোমরা, লক্ষ্যমাত্রা যেখানে 40, শুরুতেই দুই গড়া পতনকারী ব্যাটসম্যান, স্ট্রাইকে সুরজ। প্রথম বল সেখান থেকে দেখবেন অবনীলায় বলটাকে সীমানার ওপারে পাঠিয়ে দলীয় খাতার শুভারম্ভটা করবেন। অবশ্যই এখান থেকে 8:47 কিন্তু খেলাটি শুরু হয়েছে এবং স্ট্রাইকে সুরজ, নন স্ট্রাইকে রাহুল বাগ, বোলিং মার্কে নিয়ে আসা হচ্ছে স্বদেশ। পরবর্তী বল ব্যাটে বলে কোন রকমের সংযোগ হয়নি, কামব্যাক করেছেন স্বদেশ। এখান থেকে আবারও একবার ওয়ান্স अगेन অনবদ্য দুটি ডট বল। এখান থেকে যে বলের যে প্রাপ্য সেটা কিন্তু গড়াই গন্ডায় মিটিয়ে দিয়েছেন সুরজ। কেন তাকে বলে থাকি যে কোনো ফরম্যাট হোক, লিমিটেড ফরম্যাট কিংবা আনলিমিটেড, শর্ট টু লং হোক কিংবা লং ফরম্যাট, সব কিছুতে কিন্তু নিজের হাতটাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যাটটাকে ব্যবহার করেন। ওয়ান্স अगेन চালিয়ে খেলার চেষ্টা ছিল ম্যাচ অফিসিয়াল সৌভিক পতি, নিজের আন্দাজে কিন্তু চলে এসেছেন, প্রতি মুহূর্তে কমেন্ট করে যাচ্ছেন গৌতম মাইতি ডান্স কখন হবে। এখান থেকে ইয়ারকার লেন্থে ডেলিভারিটা ছিল, ব্যাটে বলে সংযোগ সঠিক হয়নি, ডট বলটা আসবে। ওয়ান্স अगेन চালিয়ে খেলার চেষ্টা ছিল, আবারও ডট বল। তো গৌতম মাইতি প্রতি মুহূর্তে কমেন্ট করে চলেছেন সৌভিক পতির ডান্সটা দেখতে চাই, সৌভিক পতির ডান্সটা দেখতে চাই। প্রতি দ্বিতীয় ওভার, প্রথম বল রাহুল বাগ, যে রানের সমুদ্রটাকে সুরজ বইয়ে এসেছিলেন সেই সমুদ্রে কিন্তু নিজের হাতটা ধুলেন। ওয়ান্স अगेन এখান থেকে সিদ্ধান্ত কি আসবে, সিদ্ধান্ত কি আসবে? দুই ম্যাচ অফিসিয়াল তারা নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করবেন। এখান থেকে শর্ট অফ লেন ডেলিভারি কোচি আসতে না আসতে নিজের আগমনের বার্তাটা দিয়েছেন ও বাউন্ডারির মধ্য দিয়ে। 4টি রান, পরবর্তী বলের জন্য তিনি প্রস্তুত। এখান থেকে 4 ছক্কা হই হই বল গড়াইয়া গেল কই। 4টি রানের জন্য সরাসরি সীমানার ওপারে 4টি রান আবার একবার যুক্ত হয়েছে দলীয় খাতায়। অবশ্য পরবর্তী ম্যাচ রঞ্জিত 9 স্টার দলের দলীয় কর্মকর্তা অধিনায়ককে অনুরোধ করছি আপনি আপনার দলবল নিয়ে অতি সত্বর ফটো সেশন জোনে চলে আসুন। আমরা পরবর্তী ম্যাচের ফটো সেশনটা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করব। এখান থেকে দ্বিতীয় ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটবে। দ্বিতীয় ওভারের শেষে সংগৃহীত রান সংখ্যা সেটা পৌঁছেছে 21-এ। लीजिए पहला गेंद, नो बॉल का इशारा आएगा लेकिन ये उड़ता हुआ फील्डर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 4 रन सेव करते हुए, सिर्फ एक ही रन मिलेगा इस गेंद से, 22 पर पहुंचेगा स्कोर। इस दफा जनाब गेंदबाज का नजाकत देखिए, रफ्तार देखिए, सूरज के सामने डॉट गेंद। इस दफा शॉट खेलने का प्रयास था, बल्ले के साथ संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं है, एक और डॉट गेंद आएगा। सूरज बिल्कुल परेशानी में नजर आ रहे हैं सौमित्रों के सामने, क्या कमबैक कर पाएंगे? ये लीजिए सूरज, ये हर रोज चमकने वाला सूरज है, इनको खामोश रखना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। 4 रन मिलेगा। इस दफा जनाब हल्के हाथों से खेले थे, पीछे फील्डर वो तैनात थे और डॉट गेंद आएगा यहां से। 3 ओवर की खेल प्रगति पर स्कोर, अगर स्कोर बोर्ड पे ध्यान देंगे तो 26 पर पहुंचा है। इस दफा ये शॉट कड़क है, ये शॉट बेधड़क है, देखे जाएगा 4 रन, फिर एक बार 4 रन मिलेगा।
इसके साथ 30 तक पहुंच चुका है। अब चाहिए जीतने के लिए सिर्फ 10 रन। 10 रन का दूरी क्या इनका कर पाएंगे पूरे, या फिर करेंगे अगले साल की तैयारी। ये लीजिए जनाब, फील्डर तो 100 से 100% दे रहे, लेकिन कहने का अब जीतने के लिए चाहिए 12 गेंद से 10 रन। 12 चेंडू 10 धावा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो सब कुछ आपको वक्त बता के चलो। में निर्णय इस्तुंदी। चौथे ओवर की शुरुआती गेंद और डॉट गेंद आएगा। ओनिमेस बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंद को सीधा। অবশ্য ব্যাটসম্যান রিভিউটা লস্ট করেছেন। इट्स अ फेयर डिलीवरी। इस्तेमाल जनाब देखिए क्रिकेट की परिभाषा में सबसे मुश्किल तक गेंद यॉर्कर का किए हैं इस्तेमाल, बल्लेबाज को किए हैं परेशान। चलिए अगले गेंद, बल्लेबाज तैयार है, गेंदबाज अपने अंदाज में फिर एक बार और लगातार दूसरे बार बल्लेबाज को किए हैं फिर एक बार परेशान। ये गेंदबाज कुछ खास है। उम्मीद का किरण लेके आए हैं ये गेंदबाज। वो कहते हैं ना ये क्रिकेट है हर नया। चलिए अगले गेंद, इस दफा शॉट खेलने का प्रयास था, बल्ले के साथ कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद आएगा। एक और डॉट गेंद, एक और बीनती गेंद। ओनिमेस अपने टीम के लिए उम्मीद का किरण लेके आए हैं। अब जीतने के लिए चाहिए 10। कौन होगा इस मैच का बॉस? इस बार मैच ऑफिशियल वो दोनों हाथ को फैलाएंगे, व्हाइट का इशारा करेंगे, अतिरिक्त अंक आएगा। अब चाहिए 9। इस दफा शॉट खेलने का प्रयास था, इस दफा इशारा किया आएगा। फिर एक बार वंस अगेन, फिर एक बार व्हाइट का इशारा आएगा, फिर एक बार अतिरिक्त अंक उस स्कोरबोर्ड पे जुड़ेगा। अब 8 रन की दूर, क्या इसका कर पाएंगे भरपूर या फिर करना होगा जनाब इंतजार फिर एक साल। इस दफा लीजिए, इस दफा गेंद जाएगा फिर एक बार, उड़ी 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 सीधा मैदान के बाहर 4 रन के लिए। इसी चौका के साथ দলকে ব্যাটিং এর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। শেষ 6 বল, সেখান থেকে প্রয়োজন 4। প্রথম বলটা ডট বল এসে গেছে, অর্থাৎ শেষ 5টি বল থেকে 4। রঞ্জিত 9 স্টার, তারা টসে জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখান থেকে ফিনিশিং শটটা আসবে সুরজ তার ব্যাট থেকে। এই মুহূর্তে জয়লাভটা